এই তোমার দুই পুয়ার ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিয়ন্ত মা। उठा था ना उठा ए मुसना और तुम कोठी थला था ना मुझे तुमको ना कितने न खोजी हाँ ससुर तने मुसता लुच्चा काली खेलोटा खाली ନାଇଲୋ ମା ଆମେ ବେନି ଭାଇ ପୁଣି ସେ ଆମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନ ଥିଲୁ ହେଲେ ମା ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ମା। सतर था ना ହଁ ମା ए मुसना और तुम जानी चाहो तुम जैसे बोले छोटा छोटा थिला मैं तुमको ना मनी जकड़ रे बस कितने दिन से रस्ते करके खोई दी ସତରେ ମା हाँ हेले धाना तुम जानी चा आज ना तुम बहुत दिन पर सही गुरुकुल आश्रम फेरी आसी जामनी जगह ହଁ ମା हेले जानी चा मैं तुम पाइना आज मीठा पिठा सारा लवण और कितने दिन से रस्ते करके रखी छी मैं धाना କ'ଣ କହିଲେ ବା ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଠା ପିଠା ସର ଲବଣୀ ଏଇସବୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। हार धाना ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା ଆଉ ଜମାର ବିଳମ୍ବ ନକରି କେବଳ ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇ ମିଠା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। अच्छा धाना अच्छा मैं आज ना तुमको ना अरे आनंद रे गीत गाय गाय खोई देबी मैं धाना ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା। सुना धना रूपा जाना सुना धना रूपा जाना न देखिले तो बाजाना न देखिले तो बाजाना सारंग तरंग मोरा बेनी नंदना दंडे ना देखिले बुझे नाही मना दंडे ना देखिले बुझे नाही मना सुना धना रूपा जाना सुना धना रूपा जाना देखिले तो बाजाना न देखिले तो बाजाना सारंग तरंग मोरा बेनी नंदना दांडे ना देखिले बुझे नाही मना दांडे ना देखिले बुझे नाही मना तुम्हें मजी बना धाना नया न तारा तुम बिना मजी बना बुझे नहीं पड़ा ସତରେ ମା तुम्हें मजी बना धाना नया न तारा तुम बिना मजी बना बुझे नहीं पड़ा दुखी धना सुना जाना दुखी धना सुना जाना न देखिले तो बाजाना न देखिले तो बाजाना सारंग तरंग मोरा बेनी नंदना दंडे ना देखिले बुझे नाही मना दंडे ना देखिले बुझे नाही मना दंडे ना देखिले बुझे नाही मना ସତରେ ମା ଏଇ ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯଦି ଯଦି अरे धना ମା काले विलंब न करे एठी चुपचाप बस के खाई ହଉ ମା ହଉ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରଥମେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ ମା। ନାଇଲୋ ମା ସତ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଭାରି ମିଛୁଆ। ନାଇଲୋ ମା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି। ଏଇ ସାନ ଭାଇଟା ଭାରି ମିଛୁଆ। ନାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଭାରି ମିଛୁଆ। ए सारंग तरंग और तमे एते बड़ बड़ हे गलानी
ହେଲେ ଯାଇ ତମର ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ଗଲାଣି ହା ସତରେ ମା ଏମୋସନ୍ ପୁଅ ମାନେ ଏଇଠି ଚୁପଚାପ ବସିକି ଖାଇଦିଅ ମାନେ ହଉ ମା ହଉ ଆସ ଠିକ ଅଛି ମା दुर्गेश्वरी एक तुम्हारी असली रूप परिछ सर्वप्रथम मते मारी दियो मोर पुत्र देह परे अत्याचार करिस काहेकि এই তুমি কর কল পিতা মা যে আমাকে কেতে স্নেহরে তাঙ্করি কোড়রে বসে সেই সুস্বাদ দ্রব্য ଆମେ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲେ ହେଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆସି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କାହିଁକି बाबा तमे किछि जानिल रे तमरी सुस्वाद द्रव्य को मु जानी शुणी फोपाड़ी देछि रे बाबा ଆପଣ कौन ଜାଣିଛନ୍ତି कहले पिता हां ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି ସେଇ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ହଁ ରେ କାହିଁକି ପିତା କାହିଁକି सारंग ପିତା टिके अपेक्षा कर बाबा किछि क्षण गला परे तमे बेली भाई आपे आपे जानी जीवो କିଛି କ୍ଷଣ घटनार କାହିଁକି रहस्य ପିତା कौन କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଶୀଘ୍ର କୁହ बाबा सर्वप्रथम मते किछि कहिबाक दियो बाबा दुर्गेश्वरी सत कह तमरी रंधा खाद्य रे विष मिसिछि ना नाही କଣ କହିଲେ ଏ ରୋଷେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶିଛି अरे तरंग ସ୍ୱାମୀ କିଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି किछि बुझि पारन तमे सेई रोषैशाल रे खाद्य प्रस्तुत करी विष मिसई दैछ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ दुर्गेश्वरी ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ओ बोल बुझछि ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବି ଯେ दुर्गेश्वरी ହଁ ପିତା ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା ନିଜ ମା କଣ ନିଜ ପୁଅଟା କେବେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦିଏ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ସତ କୁହ ମା ତମେ ସତରେ କଣ ସେଇ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶେଇଛ ମା सारंग ତମେ ସତ କୁହ ମା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଧନ ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତମମାନଙ୍କୁ ବିଷ दुर्गेश्वरी ହେଲେ କାହା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିମ ମା ତମ କଥା ନା ବାପା କଥାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର केमिति विश्वास करिबि दुर्गेश्वरी ସେମିତି କିଛି କରିନି तुमको विश्वास करिबि ना मोर बेली चक्षु को विश्वास करिबि तुमको यदि विश्वास होनी ताहले तमरी रंधा खाद्य को नहीं जाउछि परीक्षा सम्मुख जना पड़ी जीव प्रकृत रे विष मिसिछि ना नाही। ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରିଛ संदेह करणी दुर्गेश्वरी जहाँ मो बेली चक्षु अवलोकन कर आसी ताहा तुम आगे बखाणुछि देखिने एथर तमरी रंधा खाद्य रे विष मिसिछि ना नाही। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ମା ମୋ କଥା
ଆପଣ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିଲ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, ତମର ସେଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିରୀହ ବିରାଡ଼ିଟା କେମିତି ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେଇ ଏପାରିରୁ ସେପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ବେନିପୁତ୍ର ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ସେହି ବିରାଡ଼ି ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀ, ଜାଣି ଶୁଣି ମୋରି ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର କୁଲର ପ୍ରଦୀପକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ବସିଥିଲୁ। ମା, ତମେ କେଇ ସଭା ଭିତରେ କହି ଯାଉଥିଲ ଏଇ ମୋ ଦୀପକୁ କେମିତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ହେଲେ ତମେ କୁହ ବା, ଏଇ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତମେ ସେଇ ମା ଯୋଉ ମା ମୋ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେ ମମତା, କେତେ ଆଦର କରି ଏଡ଼ିକି କରିସାରିଲଣି। ତମେ ସେଇ ମା ଯୋଉ ମା ଟିକକ ନ ଦେଖିଲେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲା ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ। ତମେ ସେଇ ମାଟି ଯୋଉ ମା ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯଦି କିଛି ଖାଇବୁନି ଆମ ପାଇଁ ତମେ ଉପସ୍ଥିତ ଦିନଟା କଟେଇ ଦଉଥିଲ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ତମେ ଆଜି এই ରୋଷେଇ କରିଥିବା ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ? ତମେ ସତ କୁହ ମା, ଆମେ କ'ଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ? ତମେ କ'ଣ ଆମ ମା ନୁହଁ? କାହିଁକି ମା, କାହିଁକି ତମେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ ମା? ତମେ ସତ କୁହ ମା। ସେ ଆଉ କିଛି କହିବନି ରେ ସାରଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସତ କହ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, स्वामी मत क्षमा कर दे। ଝିଅ मत क्षमा कर। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଇଁ ଭୋରି ପାଖରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ମମତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛି। ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ସେଇ ଭୁଲର କ୍ଷମା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ, ମତେ ଥରୁଟିଏ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଥରୁଟିଏ କ୍ଷମା କରି। ଚୁପ୍ କର ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ। अरे पसंदी चंडी तू चामुंडी की कथा कहू मो आगरे। अरे पसंदी चंडी तू चामुंडी की कथा कहू मो आगरे। मुखे मीठा भाषा हृदय रे विष लाज माडू नाही तो तेरे। अरे पसंदी चंडी तू चामुंडी की कथा कहू मो आगरे। दुर्गेश्वरी ओ जी तोर निष्कर नहीं मोहरी हस्तर। दुर्गेश्वरी माँ हो पुत्रे करू अत्याचार एक भाषा भाषु श्री मुखरे तोर। माँ हो पुत्रे करू अत्याचार एक भाषा भाषु श्री मुखरे तोर। अरे रे पसंडी चंडी तु हुंडी मति भ्रम हेलु आजी रे। अरे रे पसंडी चंडी तु चामंडी की कथा कहू मो आगरे। अलक्षणी नारी आज तोर निस्तार नहीं मोहरी दुर्गेश्वरी। हाँ हाँ यह हूँ मोर शेष निष्पत्ति। तुमको चिरदिन पाए भोरी कर्णक राज्य पिताड़ित होगा पड़ो। जोड़ी दुर्गेश्वरी क्षमा कर
ତାରୁଟେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ପ୍ରସବ ବେଦନା ସହ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ମା ଓ ପୁଅର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ। ହେଲେ ତମେ ତ ହେଉଛ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ। ସମୟ ଏମିତି ଖେଳିଲା ଖେଳ ରାଜାକୁ ଜାନିତ କରିଲା ପର। ସମୟ ଏମିତି ଖେଳିଲା ଖେଳ ରାଜାକୁ ଜାନିତ କରିଲା ପର। ବୁଝିଲାଣି ରାଣୀ ରାଜା ମନ କଥା ବୁଝିଲାଣି ରାଣୀ ରାଜା ମନ କଥା ସାଜିଲା ନା ଗୁଣି। कहानी भागेला प्रेम कहानी कहानी भागेला प्रेम कहानी कहानी भागेला प्रेम कहानी कहानी भागेला प्रेम कहानी।